Remaining 9 seconds for the last and final quarter. Basco inbounding the ball. Pahilan ngayon. Pahilan. Basket para kay Pahilan. Okay, up next natin, CHT Yung kapitbahay. versus 882. M&M Four. Thailand. Kanina 488. Open up division. Semifinals na tayo, guys. Alright. 49. Okay, semifinals. CHT Casting House Thailand versus M&M Thailand. Yung Casting House Thailand ay number 2 spots. Tapos number 3 spots naman tong M&M Thailand. Okay. Ayan na. Ombrete, baseline jumper. Wala nakuha ni Garcia. Garcia. To Lesagis ngayon. Lesagis. Lesagis. Back to Fernandez. Fernandez. Garcia. Lumusot. Pahilan for 3. Bang. Para kay Pahilan. Garcia. First free throw. Basket. Tucking the shirt lang. Maybe you might tell the players to tucking the shirt. Pangalawang free throw. Basket. 2 for 2 para kay Garcia. Pahilan ngayon. Lim for 3. Sa labas. Short. Andun si Escobar. Escobar. Ayan o. Easy putback para kay Escobar. 10 seconds shot na. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Fernandez sa ilalim. 2, Ayan o. Easy basket para kay Kawin Fernandez. Ombrete. Pass it to Lim. Top of the key. Basket para kay Lim. balik kay Garcia. Garcia. Ayan o. Easy basket para kay Garcia. Nice drive. Penaso. Penaso. Garcia Fontarello. Garcia. Fernandez. Lesagis ngayon. Alright. Fernandez. Rhea. Sa gitna. Wala ka lang. Yes. Lim. Ano? Tumirada ng 3. Wala nga lang. Nakuha ni Penaso. Penaso sa ilalim. Penaso. Wala. Ombrete. Ayan o. Easy putback para kay Ombrete. Balik kay Fernandez. Fernandez sa Garcia. Tumeke. At basket para kay Garcia. Garcia. Pahilan. Binababa yung bola. Score natin 8-9. 1 point lead by CHT. Pasco. Checking in. Penaso. Penaso. Timot sa labas. Pahilan for 3. Bang. Para kay Pahilan. Garcia. For 3. Pinawian ni Garcia. 3 points. Right. Garcia. Score. 12-11. The lead is down to 1 goal. Isa na lang. Penaso for 3. Wala pa rin. 10 seconds shot na. 9, 8, Fernandez. 7, Garcia. 6, Lesagis. Para kay Lesagis. Alright. Garcia. Fernandez. Ayan o, nameke. Ayan ang easy basket para kay Fernandez. Ayan o, na-intercept ni Coronica. Garcia to Fernandez. Jumper, wala. Oh. Out. Last
M&M. Penaso. Penaso. Aspasio for 3. Wala ka lang. Penaso. Ayun o. Easy putback para kay Penaso. Pahilan. Fernandez. Supalpal ni Fernandez. Yeah. Balik lagi. Coronica. Coronica. Coronica for 3. Para kay Coronica. Alright. Once a shooter, always a shooter. Yes, second check. 9. Basket yung unang free throw ni Pahilan. Pangalawang free throw. Basket. Yes. Nothing but the net. Fernandez. Basket yung unang free throw. Basket now. Pangalawang free throw. Basket. 2 for 2 para kay Kawin Fernandez. Lahang first personal foul. Unang free throw ni Escobar. Basket. Pangalawang free throw. Basket. 2 for 2 para kay Escobar. Fernandez ngayon. Garcia. Garcia signaling a play. Garcia pa rin. Sanglit sa ilalim. Fernandez. Fernandez. Wala. Rodriguez. No basket. Okay, that's it for the first quarter action natin. Score 21-18. M&M Thailand. 21-18 in favor of M&M. First person, yes. Penaso. Back to lead. 10 seconds shot clock. Lead back to basket. Hey. Lim for 3. Bang, bang, bang. Para kay Lim. Lead. 3-4. Yes, Aranya. Aranya. Canolas for 3. Bang, bang, bang. Para kay Canolas. Lim ngayon. Lead. Ay basket. Basto ngayon. Prete. 8. Lim for 3. Bang, bang, bang. Para kay Lim. Lead. Back-to-back 3-4. Ombrete. Penaso. Easy basket para kay Penaso. Aranya. Aranya. Balik kay Mesalis. Mesalis. 9, 8, 7. Alright, number 3, lead. Sa labas. Sausa for 3. Bang, bang, bang. Para kay Sausa. 3-4. Ten seconds shot clock. 9, 8, 7, 6, 5. Sausa for 3. Bang, bang, bang. Para kay Sausa. Back to back. 3 para kay Sausa. Sama. Score 24-31. CHT ang may Kalamangan. Alright.
Alright. Lesagis for 3. Bang, bang, bang. Para kay Lesagis. 14 seconds. Fernandez inbounding the ball. Lesagis for 3. Bang, bang, bang. Para kay Lesagis. Lesagis good for Veronica. Veronica. Aranya for 3. Bang, bang, bang. Para kay Aranya. Score 33-31. 2 points lead by M&M Thailand. Basco for 3. Kanya pa rin. Basco. Timeout. Timeout. CHT. Score 33-31. Time remaining 2 minutes and 28 seconds para sa ating second quarter. Penaso sa ilalim, Isidos para kay Penaso. Alright, number 44. Pahilan, pasa kay, ayun, intercept. Ayan, Arena to Garcia. Si basket para kay Aranya. Basco. Okay, walang halang. Okay, that's it for the second That's the end of our quarter first natin. half action. Score 46-34. Dalawa ang lamang ng M&M Thailand. Shout out! We are Ito mga viewers natin. Okay. Congratulations sa M&M Takosa. Alright. Please like, Twin TV, namimigay ng bigas yan. Okay, yan mga audience natin for today. Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Julian Timo from First Spark Home Philippines. Una sa lahat, maraming salamat po sa team, sa organization, at sa lahat po ng bumubuo ng event na ito. For giving us time para makapag-share ng something na makakatulong para sa future nyo at sa buong pamilya nyo sa Pilipinas. Actually, nandito po kami ngayon dahil pinadala po kami ng First Spark Home Philippines. Gusto po talaga ng First Spark Homes na mahal po namin yung makilala sa ating yung mga kababayan po natin abroad, lalo na sa inyo na malayo po sa pamilya at araw-araw po. Open to assist naman po kami anytime. At muli, maraming salamat po ulit sa lahat po ng bumubuo ng event na ito for giving us the opportunity to be here and connected. Salamat po sa inyo. Okay, back to the ball game. Third quarter action. okay. We are now in third period action. Number 13, pass to number 44. Pass to number 13. Penaso, jumper, basket para kay Penaso. Alright. Penaso sa ilalim. Ayun ang basket para kay Penaso. Back to back. Basket para kay Penaso. Fernandez. Fernandez to Garcia. Okay. Fernandez. Fernandez kinaliwa. Ayun ang basket para kay
Fernandez. Fernandez to Shamli. Shamli, yes! 2-4. Alright, Pahinan. Setting up the play. 41-38 in favor of the yellow team. Penaso for 3. Bang bang bang. Para kay Penaso. Penaso. Lim for 3. Second shot. Para kay Lim. Lim. Second shot. Nice follow up para kay Fernandez. Penaso. Penaso. Atake. Pick out kay Lim. Lim. Pinalik sa labas. Palilang for 3. Basket para kay Lim. Points. And the crowd goes to loud sa Kira Meron. At that time, and timeout, Manalat Adventures. Score 43-47. And that timeout is 4-point lead by CHT. EA. Warning for a penalty. Eminem. Penaso. Oh, penalty. First free throw. Basket. Okay, opo. Pangalawang free throw. Basket pa rin para kay Penaso. 2 for 2. Second personal foul. Aranya ngayon. Lasagis for 3. Rebound ni Fernandez. Fernandez, ayun o, easy dokot para kay Fernandez. Reverse layup pa. Pahilan. Lim ngayon. Ombrete. Ombrete, ayun o, easy finger roll para kay Ombrete. Aranya. Aranya ngayon. Pahilan, lays in, basket para kay Pahilan. Time out. M&M Thailand score 45-53. 8-point lead by CHT. Escobar, unang free throw, basket. Pangalawang free throw. Wala, nakuha ni Fernandez. Fernandez ngayon. Dehasa, umangat. Nakuha ni Fernandez. Fernandez pa rin. Ayun o, basket. Easy putback para kay Fernandez. Aranya to Fernandez. Fernandez to Coronica sa gilid. Ayun o. Pasok yung tres ni Coronica. Tapos may kasamang foul. Makukumpleto niya kaya yung 4-point play ni Coronica. Abangan natin sa kanyang free throw. $15 seconds na lang ang nalalapis sa ating Okay. Ilan ngayon? Sausa, 14. Wala. Escobar. Escobar, basket. Reverse layup para kay Escobar. Okay, that's it. And that will do it. That's the end of number 2. One-way action. Score 51-56. 5-point lead by CHT. All right. Taylor, Swift Digital. Tinapa and Google. Lang ah. Lim, Okay. Basco. Damasco. Second shot clock. 5 seconds shot clock. Basco for 3. Bang, bang, bang. Para kay Basco. Yes. Lim, umangat. Basket para kay Lim.
Fernandez ngayon. Fernandez, Fernandez. Lasagis for 3. Bang, bang, bang. Para kay Lasagis. 4, 3, Sausa ngayon. 2, 1. Ayan o, buzzer beater para kay Basco. 3 points. Explode. Score 54-63. CHT in favor. Shout out kay bro Julio de la Cruz. Alright. Mga obsession. Next game sila. Galingan nyo mga boss. Basket para kay Xiangli. Basco ngayon. Hombrete. Basco. Pumeke. Umangat. Basket para kay Basco. Third, personal foul, Escobar. Third, team foul. Okay, Lasagis. Lasagis na Garcia. Garcia for 3. Bang, bang, bang. Para kay Garcia. Is down with 5 points. Score 60-65. Okay, Elos Pahilan. Name. Pahilan. Floater. Basket para kay Pahilan. Pinasa. Oh, Garcia. Garcia sa atas. Long bomb para kay Garcia. Basket na. Time out ang 16. Score 65-69. Time remaining 1 minute and 14 seconds para sa ating last and final quarter. Garcia, unang free throw. Basket. Pangalawang free throw. Basket para kay Garcia. 2 for 2. Score 67-69. Less than a minute na lang tayo. Basco ngayon. 10 seconds shot clock. Basket, yung unang free throw ni Basco. Pangalawang free throw. Second basket. Wala. Rebound ni Fernandez. Pagpatos. Lasagis. Lasagis sa loob. Pahilan. Ayun ang easy putback para kay Xiangli. Okay. Isa pa lang. Score 69-70. Lim, unang free throw. Wala. Time remaining 30 seconds. Score 69-70. 1 point lead by CHT. Pangalawang free throw. Basket. Fernandez for 3. Bang, bang, bang! Para kay Fernandez. Score 72-71. Ilang floater. Score natin 72-71. 1 point lead by M&M Thailand. Time remaining 12 seconds for the last and final quarter. Okay, technical free throw para kay Pahilan. Technical free throw sa next lead. Ay, wala. Alright, sila na pwede tumayo. Coach na. Bench. Pangalawang technical free throw. Basket. Score 72-72. Isa pang technical free throw. Score 72-72.
1 point lead by CXT. Alright. Time remaining, 12 seconds. Xiangli nga naman ang mag-free throw ngayon. Basket. Okay. Score 73. Time out, CXT. Time remaining 9 seconds for the last and final quarter. Score 73. Time remaining 9 seconds for the last and final quarter. Basco inbounding the ball. Pahilan ngayon. Pahilan. Basket para kay Pahilan. Okay, and that's it. Panalo ang CHT. Panalo ang CHT. Score 73-75. Best player of the game natin. Pahilan. 1, 2, 3. Congratulations, boss. All right.